Today we're going to play Dito Tower. Let's get to it. And don't mind those sounds from the background. Ow. Not again. Wait, wait, wait. Wala. Wala kasi wala. Wait, what? Look at this place. Oh, why do I die? Wow. Yes. Oh my god. Ito na para squishy. Okay, wait. From the other room, so important. Okay, guys. Diba? It wasn't my Tina, it wasn't my Ninong. It wasn't my family, it was JJ. Oh.
To be very careful because I think about to start over again. Mm. It's called Dido Tower. Okay, wait guys, I'm just going downstairs. Okay guys, I don't mind those sounds. There are my grandmother and grandpa. Ay! I know what to diet guys. Dito sa iyo. Ngayon na kayo, be? Oo, ngayon na ako. Nilagyan. Oo, bakit? 10 pesos. Dapat babalik daw? Oo. Dapat kalamitan yun. Iba yung Kung nga alam ko ano eh, kung kukuha kasi kay Juan. Hindi ba hindi sila kumukuha ng aga dahil nakukuha na ko? Talaga? Mamahit na lang. Malakas yan sa yelo kanyan. Kulang ang kalahati kapag mula kayo. Takwan ka na yelo. Pag nagmamahit sila talaga. Kuha sa'yo eh. Durog mo na eh. Durog. Tomato? Durog ka lang ha. Ayaw ko sa stop. Save. Wow. Oh my god. Okay. Apa? Gawin tulog pati na? Gising. I think maybe I'm done with this because I'm already bored. But let's play some more games. 여기 부주와 지금 이벤트 한번 하고 갈게요. 루아
노아 땡시아라는 그 화장품 브랜드에서 오늘 화장품을 여러분들 모두에게 선물로 2층에 계신 분들께 모두에게 화장품을 쏴주셨습니다. Oh, yeah. 브랜드명이 뭐라고요? 루아? 맞습니다. 루아 땡시아. 저희가 노아센시아에서 감사하게 또 여러분들 다 주라고 한 100몇 개 보내주셨어요. Bro, what is today? 혹시 I live in the 콘서트를 Philippines, 못해요. so 그러면은 everyone 여기서 in the Philippines or in a different country, just like and subscribe to Noah. 12월 25일 코엑스 비올에서 제가 선물을 합니다. 감사합니다. 야. 저희가 선물이 한두 개 더 있어요, 지금. 큰 게. 이거 제가 하나 내볼게요. 백지영 삼행시 가능하십니까? 그럼 큰 소리로 해주세요. 하나, 둘, 셋. 제가 오늘 발라드만 부르고 갈 건지 누가 신고 안 해주나요? 열심히 보여드리도록 하겠습니다. 여러분 근데요 여기에 세상이 꼭 필요한 부분이 있어요. 넌 사랑받을 수 없는 거니까 거기 목소리 함께 부탁드립니다. 여러분 제이씨 가겠습니다. I give up. Let's leave the game. I think that's the end. Bye. The voice blacks at the end. No. Bye guys.